कामदेव तो भारत पाकिस्तान युद्ध विरति सीज फायर बड़ विपद पाक आतंकवादी और सेना उभय देश युद्ध विरति राजी पर पाक आतंकवादी यहाँ केते मानिबे ताहा उपरे समस्त नजर रही। लश्कर तैयबा जैश ए मोहम्मद भली आतंकी संगठन सीज फायर को मानिबा नहीं सन्देह सृष्टि होती। मे 7 तारिख रातिर होइतबा ऑपरेशन में टॉप 5 टेरोरिस्ट को मृत्यु होती। यहाँ भारत में आतंकी कार्यकलाप योजना करपारती बोली अनुमान आशंका रही। सेपरि पाकिस्तान सरकार और सेना मध्य नहीं तालमेल। सरकार को नियंत्रण नहीं सेना। पाक सेना मुख्य मुनीर पीएमओ शहबाज शरीफ को भल संपर्क नथिबा कथा होची आलोचना होची। एभली स्थिति में पाक सेना युद्ध विरति को केते मानिबो एने प्रश्नवाची सृष्टि होगा स्वाभाविक कथा। एबे पाकिस्तान को कड़ा जवाब देवाक पूरा अलर्ट रही भारतीय आर्मी। पाकिस्तान पटो डीजीएमओ आमर डीजीएमओ को फोन कला सीज फायर रिक्वेस्ट कले वेलकम किंतु एटा को सहजरे पाकिस्तान केबे आम भरोसा करि परिबानी एंड टाइम टू टाइम समय टू समय आम तापर नजर रखा एंड स्ट्रिक्ट रूल्स रखा सीज फायर जो ये हम डिस्कसन हो 12 तारिख जो अच्छी से मीटिंग अच्छी ताऊपर स्ट्रिक्ट गोटे कंडीशंस गुड़ाक लगेले से गोटे आम भारत पर गोटे फलप्रद रिजल्ट आसो। पूरा पृथ्वी तो अमेरिकार दबदबा रही आमे अमेरिका सहित आमर प्रधानमंत्री ट्रम्प मोदी ट्रम्प राष्ट्रपति ट्रम्प सहित भल संपर्क रही। से जितेबाला भितर इंटरफेयर होती बहुत बढ़िया कथा किंतु ट्रम्प प्रशासन ट्रम्प प्रेसिडेंट को आम गोटे कहबार अच्छी इन फ्यूचर भविष्य जदि से माने जदि पुणी आक्रमण करती तार प्रतिशोध आउ कौन से मध्यस्थता दरकार नहीं सीधा तांको उपरे एक्शन नवाटा जरूरी। 10 तारिख पूर्व को जीवा 9 तारिख डेवलपमेंट रे जेडी वैंस कहिथिले जे दिस इज नन ऑफ आवर बिजनेस एहा हमर कोनोसी प्रकार बिजनेस रे नुह तेणु भारत को आम डायरेक्ट मध्य कहि परिबु नाही युद्ध बंद करिया पई एवं पाकिस्तान को मध्य आम कहि परिबु नाही। तापर पूर्व दिन डोनाल्ड ट्रम्प कहिथिले पाकिस्तान भी मोर भल बंधु एवं भारत भी मोर भल बंधु। तेणु परे 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 देखा गला जे ठीक 10 तारिख दिन दिवा 3 घंटा 25 मिनिट समय डीजीएमओ पाकिस्तान तरफ फोन आसिला इंडिया डीजीएमओ को। तेबे ए फोन माध्यम सीज फायर पाई जो टाइम फिक्स करागला एवं दुई देश पक्षर गोटे प्रकार सीज फायर करी फायरिंग को स्टॉप करागला। तीनोटी सेना को मध्य आदेश दियागला फायरिंग को स्टॉप हैला। ठीक स्टॉप हेबार 3 घंटा परे पाकिस्तान तार असली चेहरा देखै दैथिला एवं पाकिस्तान पुणी अस्त्रविरति उल्लंघन करिथिला जहाँकि 76 वर्ष भितर 6 थर से अस्त्रविरति उल्लंघन करिछि जो भारत ताको धैर्यर सहित सह्य करि आछि। एवं आज मध्य 3 घंटा परे 10 तारिख आम देखिलु राति 8टा 8:30 बेलू पुणी सी जम्मू काश्मीर किसी अंचल गुजरात किसी अंचल राजस्थान किसी अंचल ड्रोन अटैक करथिला। तेणु भारत तार उचित जवाब देइथिला एवं राति 10टा परे परे जितेबाला राति 11टारे आमर विक्रम मिस्त्री आसिकी बयान देइथिले प्रेस विवृत्ति रे तापरे आज पर्यंत कोनोसी प्रकार उल्लंघन देखा जाए नाही किंतु पाकिस्तान को विश्वास नहीं आम जमी कहूँ 12 तारिख दिन 12टा बेले डीजीएम लेवल कथबार्ता और फाइनाल जो शर्त रही से शर्त भारत कौन रखिबो ता देखिबार कथा। किंतु एटी गोटे बड़ प्रश्न रोची जे डोनाल्ड ट्रम्प जोटा आम थर्ड पार्टी मीडिएशन कौन आम एग्रीमेंट ना ना सिमला एग्रीमेंट अच्छी ना कौन अच्छी। तेणु बर्तमान जितेबाला अमेरिका ए हस्तक्षेप कला एवं अमेरिका पाकिस्तान अमेरिका को जितेबाला रिक्वेस्ट कला सीज फायर पाई अमेरिका कहीं हस्तक्षेप कला यह गोटे बड़ प्रश्न बर्तमान इंटरनेशनल प्लाटफर्म रे। एवं एपटू चाइना मध्य बारंबार नसीहत दे चली जे यह युद्धर समय नुहे दुई पट को संयमत रक्षा करने चाइना मध्य एपटे मुंड पुरई चली। तेणु 3 वर्षर रशिया यूक्रेन युद्ध में जितेबाला कौन प्रकार मुंड पुरई ना जितेबाला 1.5 वर्षर इजराएल हमाज युद्ध में अमेरिका बर्तमान सुधा कौन प्रकार बंद कर बाट देखा जाए ना से मात्र 7 तारिख 10 तारिख भितर 4 दिन जो अटैक भितर हठात मुंड पुरैबा एवं तापर फटाक करी सोशल मीडिया एक्स प्लाटफर्म रे ताकू डिस्प्ले करवा जे अमेरिका सक्सेसफुल है दुई कंट्री राजी सीज फायर पाई। तेणु ए अमेरिकार हस्तक्षेप को किछि मात्रा रे जो अपेक्षा थिला भारतीय जनसाधारण मानकर किछि मात्रा रे जनसाधारण एथिरे उत्क्षिप्त होबार कारण होछि जे सेमाने याको ग्रहण करि पार नाहंती। हठात भाबरे काहे कि अमेरिका एथिरे अनुप्रवेश कला एवं दुईटी देशर कथावार्ता भितरे कोनोसी भी जगारे
କୌଣସି ଦେଶ ତୃତୀୟ ଦେଶକୁ ଆମେ ବରଦାସ୍ତ କରୁନଥିଲୁ ଆଜି କାହିଁକି କଲୁ ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରେ ଯାହା 76 ବର୍ଷ ଧରି କରିଛି ତେବେ ଏଥିରେ ଦାୟୀ ଆମେରିକା ରହିବ ତ ଏହା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଏଥିପାଇଁ ସମୟ କହିବ ଆସନ୍ତାକାଲି 12ଟା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଏ ସମାଧାନର ବାଟ ଫିଟିବା ପାଇଁ ସିଜ୍ ଫାୟାର ଫାଇନାଲ ଟ୍ରିଟି ସାଇନ୍ ହେବ ତାପରେ ପାକିସ୍ତାନ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରୁଛି ନା ପୁଣି ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛି ତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବାୟୁସେନାର ଆଜି ବୟାନ ଆସିଛି ଯେ ଭାରତର ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଅଛି କେବଳ ଫାୟାରିଂ ଷ୍ଟପ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଅପରେସନ କରିବୁ ତାହା ଡିସପ୍ଲେ କରିବୁ ବା ତାର ବ୍ରିଫିଂ କରିବୁ ତେଣୁ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ଇଜ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ବି ସେ ତାର ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବ ସେ ନିହାତି ଭାବରେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ ଭାରତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ବକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ତାର ଜମା ଅଳ୍ପ କିଛି ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଘୋଷଣା ହେଲା ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଚକିତ କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ତାର ଯେଉଁ ରୀତି ରହିଛି ବା ତାର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ରହିଛି ସେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ କରିବ ତାହା ଠିକ୍ ହେଇନାହିଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତାର ରୀତି କ'ଣ ସେ କ'ଣ କରିପାରିବ କାରଣ ଆତଙ୍କବାଦୀକୁ ଛାଡ଼ି ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ତାଙ୍କର ସେନା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ରହୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଓହରି ଯାଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେଉଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ତାର ଯେଉଁ ବିରତି ହେଲା ଯେଉଁ ଘୋଷିତ ହେଲା ସେଥିରେ ସେ ଗତକାଲି ଯେଉଁ ଡିଜିଏମ୍ ସ୍ତରରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ତାପରେ ଆସନ୍ତାକାଲି 12 ତାରିଖ ଦିନ 12ଟାରେ ପୁଣି ଡାଇରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ ମିଲିଟାରୀ ଅପରେସନ୍ସ ଦୁଇ ଦେଶର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ ତାପରେ ଆଲୋଚନା ସମାଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ପରେ ହିଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବ ତେଣୁ ଏଟା ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଯଦିଓ ନୁହେଁ ଏଟା ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଯେଉଁ ହେଇଛି ସେଇଟା ହିଁ ସମାଧାନ ହେବା ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି ଟ୍ରମ୍ପ ତାର ଦୁଇ ଦେଶ ତାର ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ତାର ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଏବଂ ନିଜ ଦେଶର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସେ ସବୁଆଡ଼େ ସବୁ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଚଲେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଟ୍ରମ୍ପ ଗୋଟେ ଦିନ ପୂର୍ବ ରାତିରେ ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ଯେ ଦୁଇ ଦେଶର ନେତାମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲା ପରେ ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ତାପରେ ଯାଇକି ଚୁକ୍ତି ଘୋଷିତ ହେଇଛି ଏବଂ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କ'ଣ ହେବ ତାର ମଧ୍ୟ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଏସବୁ ବୈଠକ ବସିଲା ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଦେଖନ୍ତୁ ତୁର୍କୀ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦେଶ ସେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମୁସଲିମ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ତାର ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଖୁବ୍ ଭଲ କିନ୍ତୁ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ସେଠାରେ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଇଥିଲା ଭାରତ ବିନା ସର୍ତ୍ତରେ ବିନା ଡାକରାରେ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼େଇଥିଲା ସେଠି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଆମର ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ସେଟା ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ତେଣୁ ତୁର୍କୀ ଭଳି ଦେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସହାୟତା କରିବା ଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଡ୍ରୋନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ନିୟୋଜନ କରୁଛି ଏ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ତୁର୍କୀ ନିର୍ମିତ